U ovoj emisiji govorimo o ruskom pukovniku koji je poginuo kao dobrovoljac u Srbiji i čije je srce ostalo u Srbiji. I imamo intervju sa jednim također ruskim dobrovoljcem iz poslednjeg rata čije je srce, srećom, živo i zdravo, također ostalo u Srbiji. Negdje neko ugrožen bez razloga, onda ja moram da budem tu da to sprečim, jer na kraju krajeva to će čekati i mene. Međusobno vežu ne samo zajednički neprijatelji, već i vera, tradicije i, Boga mi, i DNK. Pukovnik Nikolaj Rajevski je bio ruski dobrovoljac za vreme srpsko-turskih ratova 1876. do 78. Na Moravskom ratištu u avgustu 1876. turska vojska je uspela da koncentriše snage i potiskivala je srpsku vojsku. Pred oko 60.000 Turaka stajalo je oko 40.000 Srba sa ruskim i drugim dobrovoljcima. Jednoga dana pukovnik Rajevski je ručao i tom prilikom je rekao: "Ako poginem, telo mi prenesite za Rusiju, ali srce ostavite ovde u Srbiji." Nešto posle toga stigla mu je naredba da sa svojim jedinicom ojača položaj srpske vojske kod Adrovca. I to je uspeo, ali kada je kretao u protivnapad, pogodio ga je metak u glavu i brzo izdahnuo. U tim vremenima Srbija je sticala nezavisnost i pokušavala da oslobodi sunarodnike, ali i pored sile oružja, suočavala se i sa mračnom stranom međunarodne politike. I takve mahinacije su dovele do patnje ogromnog broja ljudi. Neposredno nakon nerešenog prvog srpsko-turskog rata i pobede Srbije u drugom, usledio je Sanstefanski mir, pa Berlinski kongres, oba nepovoljni po Srbiju. Svetli čin pukovnika Rajevskog, kao i mnogih njegovih drugova, pokazuje da je ruski narod podržavao borbu srpskog naroda. I moguće je da bi pregovori tekli još nepovoljnije po nas da nije bilo takvih ljudi. Grof Nikola Rajevski je poginuo na ovom mestu, u Gornjem Adrovcu, u jednoj od bitaka u srpsko-turskom ratu pre 144 godine, 20. augusta 1876. Na tom mestu je kasnije sagrađena ova crkva. Zemlju je kupila kraljica Natalija, a sredstva za gradnju je obezbedila Marija Rajevska, žena mlađeg brata Nikole Rajevskog. Rajevski je jedan od izdanaka plemićke porodice iz Rusije, poznatih po vojničkoj slavi, veštini i zaslugama. Njegov otac bio je general, između ostalog, osnovao je grad Novorosijsk na obali Crnog mora. Deda istog imena, Nikolaj Nikolajević Rajevski, bio je čuveni general iz ratova sa Napoleonom, jedan od pobjednika Borodinske bitke. I mnogi drugi članovi ove porodice su bili slavni generali i ratnici. Među precima Nikolaja Rajevskog su i Lomonosov i Potemkin. Naš junak je bio obrazovan, završio je fizičko-matematički fakultet u Moskvi. Zanimao se za književnost. Proučavao je i istoriju slovenskih zemalja. Nakon studija, odmah se kao i njegov brat priključio gardijskom husarskom puku i tu je napredovao u službi. Kada je hteo da ode u Srbiju, morao je napustiti službu i iz njegovih pisama vidljivo je njegovo nestrpljenje dok je nedeljama čekao da mu birokratija odobri otpust. Nakon pogibije pukovnik Rajevski je uz počasti sahranjen u porti manastira Sveti Roman, koji je tada bio blizu linije fronta. Ovaj manastir po predanju potiče iz 9. veka, a i tada je građen na mestu ranijeg hrama, verovatno iz doba Justinijana. Posvećen je Svetom Romanu, učeniku Ćirila i Metodija, koji je tu živao i podvizavao se. Nešto kasnije, grofica Ana, majka Nikolaja Rajevskog, je došla po njegovo telo, koje je moralo biti balsamovano. I tako je preneto u njihovu porodičnu grobnicu
Rajevskih u selu Razumovka u današnjoj Ukrajini, gdje je počivao u kripti u podzemlju crkve Vazvišenja Časnog krsta na istom mjestu gdje je sahranjen i njegov deda. Želja pukovnika Rajevskog je ispoštovana i njegovo srce je ostalo u manastiru Sveti Roman. Interesantno je da je nepuna 2 mjeseca kasnije u zid manastirske crkve udarila turska granata, koja nekim čudom nije napravila veliku štetu. Većina nas je čitala veliki roman Lava Tolstoja Ana Karenjina. Za lik ljubavnik Ane Karenjine, grofa Vronskog, kao uzor poslužio mu je primjer pukovnika i grofa Nikolaja Rajevskog. Na kraju romana grof Vronski odlazi u Srbiju i na pitanje da li mu je potrebno pismo za kneza, budućeg kralja Milana, on odgovara: ne, zahvaljujem, za smrt nisu potrebne nikakve preporuke. Knjiga Ana Karenjina je druga najprevođenija knjiga na svetu, posle Biblije, bar tako kažu. Ali nažalost mjesto pogibije pukovnika Rajevskog, na kome je ova crkva, nije mnogo poznato. Gornjeg Adrovca, sela u blizini Aleksinca, sete se uglavnom delegacije na godišnjicu pogibije Rajevskog i na sličnim ceremonijama. Pošto se ova crkva nalazi blizu autoputa, možete je posjetiti kada prolazite, a nije daleko ni manastir Sveti Roman. Pre dolaska u dobrovoljce u Srbiju, Rajevski je bio u jednoj veoma važnoj misiji, koju je obavio 1867. godine, a čije puno značenje još uvijek ne znamo. Zvanično slao ga je slovenski komitet iz Odese. Stvarni razlog njegove posjete bilo je utvrđivanje stanja u kome se nalazi srpska konjica pre svega, a zatim i da putujući po Srbiji izvesti srpsku vladu o upotrebljivosti putnih pravaca za slučaj rata. O svemu tome detaljno izvestio ministra vojnog srpske vlade Milivoja Blaznavca. U izveštaju je dao i predlog reorganizacije srpske konjice, kao i izveštaj o stanju puteva u Bosni, jer je očekivao da će ona uskoro postati poprište sukoba između Srbije i Turske. S obzirom da je čak i nešto pre početka srpsko-turskih ratova u Bosni počeo veliki ustanak, takozvana Nevesinjska puška, misija pukovnika Rajevskog dobija na značenju. Ali izgleda da su se stvari odigrale drugačije od njegovih želja. Možda ćemo više o tome saznati kada bude objavljen njegov projekat organizovanja ustanka na Balkanskom poluostrvu. Sačuvana je jedna kopija koju je poslao u Konstantinopolj ruskom poslaniku Ignjatijevu. Memorijalna crkva u Gornjem Adrovcu posvećena je Svetoj Trojici. U narodu je poznata kao Ruska crkva i kao Šarena crkva, zbog karakteristične boje ploča kojim je obložena. Kažu da su lipe iz ovog drvoreda donesene baš iz Razumovke, gde je bilo zavičajno imanje Rajevskih. Unutrašnjost crkve je oslikana, a pored uobičajenih predstava za naše crkve, ovde su naslikani knez Lazar Kosovski i sveti velikomučenik Aleksandar Nevski, dok je iznad vrata na zapadnom zidu portret pukovnika Rajevskog u svečanoj uniformi. Od kompozicija posebnu pažnju zaslužuje krštenje Rusije i krunisanje cara Dušana u Skoplju. Ikonostas je skladne izrade i od punog drveta. A danas, osim spomena na grofa Rajevskog i sve one koji su tada poginuli, Ruska crkva čuva uspomenu i na stradale junake u odbrani Srbije na Kosovu i Metohiji. Kroz istoriju mnogi ruski dobrovoljci su dolazili u Srbiju da zajedno sa srpskom braćom ratuju za slobodu i za odbranu Srbije. Mnogo ruskih dobrovoljaca u toj borbi dalo je svoje živote ili su ranjeni i tako dalje. Grof Rajevski je imao želju da njegovo srce bude sahranjeno u Srbiji, a mi ovdje imamo jednog dobrovoljca ruskog koji je doneo srce svoje, ali na sreću živo i zdravo. A sa nama je ruski dobrovoljac posljednjeg rata za odbranu Srbije Albert Ahsarbeković Andijev i hvala što si pristao da daš kratak intervju.
Nas zanima odakle si, kako se u tebi stvorila želja da postaneš dobrovoljac i da dođeš u Srbiju. Da li je to došlo ta odluka iz srca ili iz glave? Pa, ja mislim da prirodna je Rusu kao Rusu ili Alanu kao Alanu da dođe tu gde se nekome otima ono što pripada nema. Negde neko ugrožen bez razloga, onda ja moram da budem tu da to sprečim, jer na kraju krajeva to će čekati i mene. Tuđe ratove ne postoje, a nas međusobno vežu ne samo zajednički neprijatelji, već i vera, tradicije i, boga mi, i DNK, kako bi se reklo na modern način. Prema tome, ona moja želja da dođem ovdje, da budem uz vas dok je zemlja gorila ispod vaših nogu je samo prirodna želja. A to je dakle odluka iz srca koja ili... je došla na nivou instinkta. I ja sam je samo pratio. Sve što je ispravno čovjek mora da isprati do kraja, pa makar i da mu se ne sviđa. A ono što nije u redu ne treba da radiš, ma kolika god da ti se to dopadalo. Ja sam samo ispratio ono što je bilo ispravno. Možeš li nam reći nešto o alanskom narodu i vezanosti između Srba i Alana? Pa ja mislim da mi imamo puno zajedničke stvari. Vi i Alani, alanska nacija, imate mnogo veće veze nego što Srbi imaju sa Rusima, na primjer. Da ni budem pogrešno shvaćen da neko pomisli da ja pokušavam da podelim Ruse od nas, što od Alana, što od Srba. Taman posle. U mojoj državi, na primjer, ima puno sličnosti. U mom narodu, jako mi smo jedina nacija koja priča na jeziku skita-sarmatskih naroda. U mom narodu se nikad i kad kaže isto kao što se kaže kod Srba i znači isto to kao što znači i kod Srba. Moj narod u ritualne svrhe, verske svrhe, na primjer, koriste stolice tronožice i tronožac kao što je to slučaj i kod Srba. A, na primjer, kod drugih slavenskih nacija nije. A kod Alana i kod vas jeste. Onda moj komandant, general Božidar Delić, on je bio više puta u mojoj republici. Onda je sada tu, evo ovom prilikom, pozdravljam ga. On bi isto mogao puno toga da doda, počinjeći od toga kako su ga sreli i kako su ga prihvatili kao svog čoveka. Moj stav, kao što se pisalo u Vukajli, Srbi i Alani, odnosno Osjeti današnji, su krvno vezani jako, u pozitivnom smislu. Nekad sam ja razmišljao zašto li sam ja toliko vezan za Srbiju, zašto mi je toliko stalo do Kosova i Metohije, zašto me boli ponašanje ove današnje vlade koje se ponaša kao administracija okupatora, a ne kao vlada zemlje koja se uvijek branila i borila protiv agresora i okupatora, koje pokušava da nam kaže da Kosovo i Metohija je samo deo teritorije koga se možemo da odreknemo, a u genetskom kodu Srbije je zapisano da je Kosovo srce Srbije. I ne samo Srbije. A svakom čoveku je poznata da ako iz jednog tela iščupaš srce, džabe ti i glava, i ruka, i noge. Za srca može sve to da se prikači, ali bez srca toga nema. Malo pre ste me pitali za moju ranu, kako ti izgubio si oko. Ja sam više puta ponavljao i uvijek sam rekao, što se tiče toga, nisam ga izgubio. Ja sam ga ostavio tamo, da nadgledaš šta se dešava
u srcu Srbije. A šta je najvažnije da jedan ruski čovjek postane srpski dobrovoljac? Najvažnije šta ga pokrene? Ništa. Samo da sluša svoja osjećanja, svoju dušu. Tu gde osjećanje i duša govore i pamet je tu blizu. Prema tome, svako koji je od nas došao ovde, on je uz to što je branio srpsku zemlju, branio i svoju zemlju. Jer kao što sam već rekao, najbolji dokaz toga da smo mi isti je to što mi kroz vekov imamo isti neprijatelji. Neprijatelji bolje od nas znaju da smo mi isti. Ti si nastavio da živiš u Srbiji, svoje srce si dao jednoj Srpkinji. Kakav je tvoj život u Srbiji sada? Pa život u Srbiji danas, vi i sami znate, nijedna nova vlast posle 99. godine nije voljela niko ko kaže ono što jeste i ko kaže ono što misli. Svi su voljeli da im se ulizuješ, da im ljubiš noge, da ne kažem drugo nešto. Ja nisam od tih ljudi jer ja ne menjam čast za privilegiji, za mnogo veće stvari. Nisam kleknuo, prema tome kao takvom čoveku život u Srbiji mi ne može da bude lak, jer ne mogu da jednostavno kažem sam sebi pa to se tebe ne tiče, aj pusti to, aj uživaj. Ja ne mogu da uživam kad oko mene u komšiluku ima ljudi koji su bukvalno, koji se bukvalno bore za hleb. I u isto vreme da vidim i slušam preko ekrana televizora neke političare koji pričaju da smo mi jedno od najnaprednijih ekonomije, a u isto vreme kad pogledaš drugi televizor, a to je televizor tvojih očiju, ti vidiš ljudi koji brkaju po kantama da bi našli nešto za jelo. I onda ja ne umem da budem osoba koja zatvara oko na probleme oko sebe. Ja ne mogu da budem osoba koja može da se raduje ili da uživa dok ljudi koji žive oko njega nemaju ni za hleb, dok ljudi koji su oko njega sa pognutom glavom, poniženi, zapostavljeni, kad nemaju u svojoj zemlji koje je njihovo, koje se zove po njima, najosnovnih prava. Kad kažem najosnovna prava, imam u vidu to što za isti prekršaj u Srbiji državljanin Srbije snosi kaznu, a isto taj migrant, nelegalni migrant, da naglasim. Odnosno, sad vidim Srbina koji je u situaciji podstanara u svom domu, to mi teško pada. A bez obzira si ti ovde, zbog čega? Pa stvarno misliti da ja u životu tražim toplo mesto? Ne tražim ga. Da sam ga tražio i da sam imao takvu tendenciju, ja se ovde ne bi pojavio onda kad je vama bilo najgore. Ja bi došao ovde kad ste vi dobro živjeli. Ja se ovde osjećam kao što sam više puta rekao svom sinu. Sin mi se rodio u Srbiji, majka mu je Srpkinja, ja rekao sam mu bukvalno ovako: sine, ti imaš vrlo tešku sudbinu, jer ti ne smeš da voliš Rusiju više od Srbije. I u isto vreme ne smeš da voliš Srbiju više od Rusije. Ti moraš da voliš i jednu i drugu zemlju podjednako. I ne smeš, što je najteže, da ih deliš. Ti morat ćeš i Srbiju i Rusiju da shvataš kao jednu cilinu. Što su oni i jeste na kraju kraja. Da imam puno ljudi koji mi kao zavide ili me mrze. Ja ne znam zašto bi mene neko mrzio ili da mi zavidi. Ako možeš nekom da zavidiš koji non stop osjeća bol u grudima zbog toga što se tvojoj braći i sestrima živi loše, onda ajde, zavidite. Hvala svakako i na ovom razgovoru i na ovim na delima pre svega. Nema na čemu.